Muapas na sa ta. Sige na tag-apas na ni guys. Apas ta sa atong friend na sa dagat. And late already, kay pretty inita sa panahon. So, let's go. Nata sa beach, guys. Birthday girl, asa na ka? Birthday girl! Girl, hello! Thank you so much! Naabot ko first time, guys! Yeah, My here in God. Gawanson, Naga! Yes! So, niabot ng gabi guys. Kaya dugay man ko naabot because it's so traffic from my house. And this is already nighttime. So, okay lang para ma-feel sa nimo what's the ambience during nighttime. So, di man ko mag-overnight guys. So, gitour lang ko sa kong friend na birthday girl. So, gitour ko niya around. Yan, abot namang dinner, guys. It's so delicious man sa niyang putahe. Dili, guys. May pansit, may cake, may silispada. O sa mga siya pagkaluto pa. Ay, karinderya. Si Karinderya ba, Huy? Nasa grocery, mini grocery. Charot. Store. Mini grocery, charot. Convenience store, guys. Na yung mga Kuya, may kidney, kuya. Nice kay guys. Sila. Shout out to kuya. Walang ano man, kuya. Mo na siya. Gunan mag ice na. Dear ice. Okay, hindi. Mura kang ice. Gika pa rin sa 7-Eleven. Thank you. So, na-jay banga, guys. Pa, guys. Guys. Mao na ta, guys. Dinner. Parehara ni? Halang-halang, parehara na. Itaghan ng bulan niya. Ako kingon kani akong padaghan kay dugay madaot. Pero laban ra. Dami naman po diyang. Hindi ko makanet kay high blood ko. Charot. Char, mau ba? Ay pahalata ka na video ka. Ay ba man? Oh, high blood ko, guys. Hashtag hypertension. Ano lami yan dynamite. We try. Happy birthday! Birthday! Charot. Balik ko na, Mego. Kay birthday ang Para goan. ba mi? Ja. Ay. Ja. Happy 18th birthday. Charot. Balik sama